Halo guys, halo. Laog na butang tilapia guys. Okay. Ipangutom na sila guys. Awa guys oh. Nasunod-sunod guys oh. Ingat tawag gitsahan. Oh. Ingat tawag gitsahan guys oh. Pit 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 pit. Pit 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 pit. Gitsahan guys. Pit 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 pit. Oh ya, hokok ni ledok. Tu mo. Pit 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 pit. Pit 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 pit. Kilo ya tahu ng pangutom na taon na akong alaga. Akong halaga. Nangawaan magpantat ini. Kuha na suruh. Faktor to. Okay. Oh, doang guys. Doang to, mamay. Tur mo layo. Tuh, kan mo kakaon tanan. Oh, nang kakaon mo tanan. Nang kakaon mo tanan. Tara. Tama na. Okay. Thank you guys. Thank you guys sa pagtanaw guys sa video. Paki-follow, paki-subscribe guys. Salamat guys. Ari na po ta sa isa kaluwang guys.